Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the second part of our exercise of Sukoon. So let's start our lesson. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو لام فتحة وال فاتا فتحة فت والفت حادمحو والفتح والفتح واو لام فتحة وال عين صاد فتحة عص والعص را كسراري والعصر والعصر ميم كسرة مي نون لام فتحة نل منل ميم عين دمامع من المع صاد كسراسي من المعصي را standing فتحة را من المعصرة تا كسراتي من المعصرات ميم فتحة ما عين لام فتحة عل معل عين سين دمعص مع العص را كسراري مع العسر مع العسر ميم لام فتحة مل قاف فتحة قا ملقى را كسراري ملقاري عين فتحة ع ملقارعة تا دمطو ملقارعة ملقارعة واو فتحة و همزة كسرة إي وإي زال لام فتحة زل وإذل ميم واو فتحة مو وإذا المو همزة standing دماء وإذا الموء دال فتحة دا وإذا الموءودة تا دمتو وإذا الموءودة وإذا الموءودة يا نون فتحة ين ضاد مزو ينزو را لام دمارل ينظر ميم را فتحة مر ينظر المر همزة دماء ينظر المرء ينظر المرء كاف لام فتحة كل فا فتحة فا كالفا را فتحة را كالفرا شين لام كسرة شل كالفراشل ميم با فتحة مب كالفراش المب ثا واو ضمصو كالفراش المبسو ثا كسرة ثي كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث
काफ लाम फतहा कल, आइन हा कसरा कल नून लाम कसरा निल, कल निल, मीम नून फतहा मन, कल निल मन, फा वाव दमा फू, कल निल मन फू, शीन कसरा शी, कल निल मन फूशी, कल निल मन फूशी, लाम या फतहा लई, लाम फतहा ला, लैला, ता लाम दमातुल, लैलतुल, कौफ दाल फतहा कद, लैलतुल कद, रा कसरा री, लैलतुल कदरी, लैलतुल कदरी, हमजा खा फतहा अख, रा फतहा रा, अखरा, जीम फतहा जा, अखराजा, ता लाम कसरा तिल, अखराजतिल, हमजा रा फतहा अर, अखराजतिल अर, ضاد दमादू, अखराजतिल अरदू, अखराजतिल अरदू, मीम नून कसरा मिन, हमजा हा फतहा मिन लाम लाम कसरा लिल, मिन अहलिल, काफ कसरा की, मिन अहलिल की, ता स्टैंडिंग फतहा ता, मिन अहलिल किता, बा कसरा बी, मिन अहलिल किताबी, मिन अहलिल किताबी, आइन नून कसरा इन, दाल फतहा दा, इंदा, जाल लाम कसरा जिल, इंदजिल, आइन रा फतहा आर, इंदजिल आर, शीन कसरा शी, इंदजिल आरशी, इंदजिल आरशी, या मीम फतहा यम, नून फतहा ना, यमना, आइन वाव दमाऊ, यमनाऊ, नून लाम फतहा नल, यमनाऊनल, मीम फतहा मा, यमनाऊनल मा, आइन वाव दमाऊ, यमनाऊनल माऊ, नून फतहा ना, यमनाऊनल माऊना, वाव फतहा वा, हादा माहू, वाहू, वाव लाम फतहा वल, वहुवल, गैन फतहा गा, वहुवल गा, फा वाव दमा फू, वहुवल गफू, रा लाम दमा रुल, वहुवल गफूरुल, वाव फतहा वा, वहुवल गफूरुल वा, दाल वाव दमा दू, वहुवल गफूरुल वदू, दाल दमा दू, वहुवल गफूरुल वदूदू, वहुवल गफूरुल वदूदू, जाल लाम दमा जुल, आइन रा फतहा आर, जुलआर,
Shin lam kasra shil. Zul arshil. Mim fatha ma. Zul arshil ma. Jim ya kasra ji. Zul arshil maji. Dal damadu. Zul arshil majidu. Zul arshil majidu. Lam fatha la. Qaf dal fatha qad. Laqad. Kha fatha kha. Laqad kha. Lam qaf fatha laq. Laqad khalaq. Nun lam fatha nal. Laqad khalaqnal. Hamza nun kasra in. Laqad khalaqnal in. Sin fatha sa. Laqad khalaqnal insa. Nun fatha na. Laqad khalaqnal insana. Fa ya kasra fi. Hamza ha fatha ah. Fi ah. Sin fatha sa. Fi ahsa. Nun kasrani. Fi ahsani. Ta qaf fatha taq. Waw ya kasra wi. Taqwi. Mim tu kasra min. Taqwimin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. همزة عين فتحة أ. طا يا فتحة طي. أعطي. نون standing فتحة نا. أعطينا. كاف لام فتحة كل. أعطيناك. كاف واو فتحة كو. أعطيناك الكو. سا فتحة سا. أعطيناك الكوسة. را فتحة را. أعطيناك الكوثر. أعطيناك الكوثر. همزة لام standing فتحة آل. همزة standing فتحة آ. آل آ. نون فتحة نا. آل آنا. آل آنا. So keep practicing. If you like the video, please share it with your friends and family. And don't forget to subscribe the channel. So inshallah see you on the next class. You take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.